everyone. Good morning. Good morning. Paila-ila day ko. I'm Rochelle Nicole M. Ortiz, and I'm 20 years old. 144 of Pastor Charlie and Pastora Eunice. Under sa network sa Team Victorious, and my leader is si Ate Pawi. So, my life before, katong wala pa ko'y tinud-anay na relationship kay Lord. I am just a church goer. I thought maluwas ko bisa nagsimba-simba lang ko. Looking back sa akong life before, grabe kaayo kalisod. Because I grow up na wala ko'y father. Walay nag-provide sa akong kinahanglan. Premier ako maibo because sakto lang ang budget ni mama para sa needs sa mong family. Tungod sa mga gusto nga dili mahatag ni mama, nagdistarti ko nga wala kabalo si mama. Wala ko pahibalo kay basin ko haon ni akong kwarta. Mao ni ako mga diskarte at 7 years old. Nag-dispatcher ko. Kanang magpa-atras sa atras og sakyanan. Para lang masustain ang akong wants. Para makapalit sa own snacks. And naka 100 pesos po ko, ana. And niabot ang time na tungod sa kalisod in the age of 10, naka-experience ko og panglimos during Christmas season. Taking advantage, mga yung pinaskuhan, and naka 500 pesos put ko ani. And I am bullied because of my situation. I am always left behind sa akong mga cousins. So bata pa lang ko, nag-wonder ko na sa ako ang worth. And I keep comparing akong self sa uban. Bisan pa man ana, never nag-stop akong mama. Akong spiritual family nagtudlo sa ako. Sige pod ko, madungog sa word ni Lord ug mga testimony nga naapay paglaom. And akong gina-receive, ingon ko na ako'y portion ana Lord. Nag-high school ko, nag-share ko, nag-desire ko and nag-pray ko na mahimo akong businesswoman para makahelp sa akong mother sa bayranon sa house because nakita na ko ang grabe gyud kalisod among life before. So nag-high school ko, ana ko sa akong self, dili ko gusto nga magpabilin ana nga situation. So si Lord gihatagan ko niya mga pamaagi. He gave me wisdom and entrepreneur mindset. Nag-try ko og mga business like mag-sell og mga candy, chocoballs, ukay-ukay, and i-post sa social media. And pamaagi ato, naka-earn ko ginagmay and napalit na ko mga essential para sa akong self. Thank you, Lord. And kato nag-high school ko, I decided na mag-stop supporting. And in a way, makahelp ko sa akong mother. So nagtuloy-tuloy ang small business. If naay opportunity na makasell ko, mo go gyud ko. And ang akong target is sa school and sa church. And some of you, nabaligyan po na ako. And sa mga mentoring, mga family relatives, mga friends. And from there, gilevel up ko ni Lord. Ako ang ginasell karon mga frozen goods, mga selected ukay-ukay, like mga dress and mga shirt. And also mga food like mango float, tapioca, and daghan pa. Mao ako mga diskarte sa una para makahuman ko og senior high school. And through ato, naka-give po ko sa akong mother og 200 pesos per week. And naka-sustain ko sa akong self, magastusunan mga projects sa school, mga pamasahe, and snack sa school, and expenses para makaluwas ko ato na situation. Para sa ako, marato siya survival mode. Pero thank God, preparation da ito ni Lord sa ako for greater things as businesswoman. Ug iya kong gitrain na mahimong kugihan. But ang journey, dili siya perfect.
Niabot ang time nga naglong and na-feel na ako nga nag-inusara ako and for me ma-burn out tungod sa pagpaningkamot or kahago and lost kaayo and searching kung unsay kulang sa ako. So nakasulod ko og wrong relationship. Meaning wrong kay dili tama ang panahon kay estudyante pa ko. Bisan na ako ani na journey, I thought mao na to makahatag sa ako sa akong gipangita and I thought ang pag-uyab-uyab ihatag ang tanan. Happiness, princess treatment, and mag-enjoy. And also para na ako maduulan and makaistorya. Abi na ako, mao akong gipangita or mao ang kulang sa ako. Abi na ako ang pag-uyab-uyab, there na ako makita akong worth and value. That's my life before na wala pa ko naninuod kay Lord. Wala pa ko kabalo sa akong true identity and purpose na gihatag ni Lord. And wala pa ang full surrender, wala pa ang intimacy diha kay Lord, and wala pa ang fear of the Lord. Kay magbuhat og mga sayop, nakabalo ko nga dili maka-help sa akong pag-grow kay Lord. But thank God nga naa ako ang leader, my mentor, and every now and then, tawagon ko, istoryahon and kamustahon, tagaan og instruction, encouragement to go on. Gina-appreciate akong potential, ga-declare og mga positive nga ila nakita sa ako. Thank you, Lord, and thank you, my leader and my mentor. Pag human ako og senior high school, nag-desire ko na makasulod og part-time job para mas makahelp sa akong mother sa mga gastusunon sa house. Well, nag-help ko para mag-college. So naka-part-time ko and nakasulod ko sa HO and my CEO si Ate Pawi. Though nagduha-duha ko if mag-focus ko nga mag-work or mag-school. Per several instances, ang word ni Lord is no. Nag-seek ko word and to confirm og mao ni ang revelation ni Lord. In Isaiah 40:31, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar high on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. And I said to myself, Nicole, if you put your hope in the Lord, you will soar high like an eagle. And Isaiah 55:8-9, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heaven are they higher than the earth, so my ways are higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. In Isaiah 16:33, I have told you these things so that in me you may have perfect peace and confidence. In a world you have tribulation and trials and distress and frustration. But be of good cheer. Take courage. Be confident and certain, undaunted. For I have overcome the world. I have deprived it from the power to harm you and conquered it for you. Lahi ang plan ni Lord sa akong life. And nag-obey ko and trusting God's way, not my ways. In Romans 8:18, for I consider from the standpoint of faith that the sufferings of the present life are not worthy to be compared with the glory that is about to be revealed in us. And abi na ko work lang lang ko diri sa HO. Maura akong intention. But during my stay sa HO, mas ni-grow ko, mas nakaila ko ni Lord, and diri ko nakabalo nga daghan pa'y plano si Lord sa ako ang life. Before, nag-read lang ko og Bible, wala pa'y deep revelation, wala pa'y understanding, dili pa ma-apply sa ako ang life, but there is a home office na surround akong self o mga good role model, mga impactful nga mga leader. Dari na ako na-appreciate nga nindot di ay na a family of believers and masarround ko og good community. As nagpadayon ko sa HO, nag-desire ko na mahimo sab kong impactful nga leader and a role model to my generation. There ko nakasulod sa hourly prayer every 5 a.m. and nasabta na ko unsa day ka-power ang prayer. The Lord opened my eyes. The more ko nakasabot sa iyang word and diri na ko na-experience unsa mamuhat si Lord if maninuod ko kay Lord. Kay sa una, nagsimba-simba, basa-basa og word, pero walay kabag-uhan, walay change and transformation. Matungod kay willing ko magpa-correct, the Lord said to me,
forget the former things. I am doing something new. And willing ko talikdan ang tanan to have new life in Jesus. In 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, there is a new creation. All things have passed away, and look, new things have come. I need to decide. I need to decide kaya I know God has a better plan for me. I decided to be pure in the eyes of Jesus and let go of the past. Nagapadayon kog seek sa iyang word. Pray, seeking Jesus every day. Nahimong intentional sa akong pag-journey kay Lord. Nag-obey ko and trusting God's way. But dili siya perfect because many accusation, judgment from people. Daghan kayo dili mo sugot labi na mga sides sa akong family, mga relatives and friends. But the Lord said to me in his word in Isaiah 42:6, I the Lord have called you to demonstrate my righteousness. Dili tao ang nagtawag sa ako but si Lord. In Jeremiah 1:5, before I formed you in the womb, I knew you. In Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, but plans to give you hope and a great future. As nagapadayon ko, nakita na ko ang hands ni Lord nag-work sa akong life. Indeed, Jesus is a rewarder if mag-obey ka sa iyang word. And sa una, as I share, naglisod yun mi sa pagbayad sa bills. And I remember, dili mi makakaon og Jollibee. But now, enjoying God's favor. As nakapadayon og serve diha kay Lord, He rewarded me. I am now a young professional, a video editor, a social media manager, and eager to learn more sa home office. The Lord used me na makakoach og tulo ka buok sa HO in this young age. Sa una, ako ra to gitudloan. Nakita na kong hands nga, pwede di ay kumutudlo. Before I looked down sa akong self and I thought I was a mistake. But now I find my true identity in Jesus. And sa una, 200 lang to akong gigive sa akong mother and balhin mi og balay because dili mi makabayad sa among house. But thank God, ako na nagabayad sa bills sa among house. Ang house is nakatiles and nindot nga balay. And also, nasustain po na ako mga gastusunon for myself. And I am also a businesswoman. Naghandle ang mga small business and my partner is si Jesus. Karon gamay pani, but I believe the Lord will expand my business. I always give my tithes as a covenant partner kay Lord and offering my covenant giving because He is the source of everything. Because I am lost without Jesus. I keep on relying on Jesus. I know there is more. Kung masaligan ko sa gamay, then masaligan ko sa dako. And thank God, isa sab ko nga nag-lead sa worship team every Wild Sun. And isa pa ko nag-lead sa dance team. And naga-teach sab ko sa kids ministry. And very grateful ko kay makaato na sab mi og Manila and ikaduha na namo ni karon nga year. And also, nag-share sab ko sa word of God to the people na wala pa kaila kay Lord and lead them back to Jesus. Because I experienced katong time nga wala pa ko'y intentional relationship kay Lord. Grabe kaayo paguba sa ako ang life. And now, I am a blessed generation. And dili lang siya mag-stop sa ako, but mapasa pa sa ako next generation. In 2 Corinthians 3 in easy version, it is clear that you are like a letter that Christ Himself has written. We are the people who brought God's message to you. Now people see what God has done in your life. That is like a letter that they read, but it is not a letter on paper with ink. It is the Spirit of God, of living God who wrote it. He did not write it on a piece of stone. Instead, He wrote it deep inside you. We know that we cannot do this by ourselves. We never think that, but God make us able to do it. I keep on trusting Jesus because He is the author of my story.
Layo na kog naabtan, pero layo pa kog kapadulngan. There is more, and I am excited and expectant sa buhaton ni Lord because nagatrust ko sa iyang word, because I serve the God who is the creator of the heavens and the earth. All glory belongs to Jesus.